Hello dear students, welcome to my channel Easy Politics with Suresh. Dear students, आज बहुत दिन पर मु पुणी थरे तुमମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆଉ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ୟୁଜି ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁସ୍ ପେପର 2 ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ସେଇଟା ହେଉଛି ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରିଜମ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକତା ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। तो डियर स्टूडेंट्स प्रथम आम लिखीचे कौन मुझे लिखी उद्देश्य यही चैप्टर आम कहीं पढ़ा दरकार। यही अध्यायर उद्देश्य हूँ मानव समाज और व्यक्ति चरित्र गठन में स्वेच्छासेविकतार भूमिका संपर्क में छात्र छात्री को अवगत कराइबा। तो आम पढ़ले प्रथम सेंटेंस कौन पढ़ले जे स्वेच्छासेविता विषय में आम समस्ते जानिबा दरकार, कारण स्वेच्छासेविक सेवितार भूमिका कौन रही मानव समाज गठन में एवं व्यक्ति चरित्र गठन में से विषय में आम छात्र छात्री मान अवगत कराइबा। एवं द्वितीय कारण हूँ स्वेच्छासेवी कार्य एक व्यक्ति बा दले व्यक्तिर सकारात्मक कार्यविधि। तेणु यही जो दले व्यक्ति हूँ कि जड़े व्यक्ति हूँ से जो पॉजिटिव कार्यविधि अच्छी पॉजिटिव काम अच्छी जहाँ उभय समाज और व्यक्ति विशेषों मंगलदायक होता है। से कार्य केवल जे समाज पाई मंगलदायक होता है ताहा नुह, यह से व्यक्ति मान लाभदायक व मंगलदायक होता है। तेणु सेगुड़िक आम जाना जिते कि आम यही चैप्टर आम पढ़ा। तो वर्तमान आम आलोचना करवा स्वेच्छासेवक किए। एक स्वेच्छासेवक होउछंती एक व्यक्ति जे निज कार्य द्वारा समाज रे किसी परिवर्तन आनी थाए। तो आम यहाँ जानीपारे सेन्टेन्स जे स्वेच्छासेवक होउछंती गोटे व्यक्ति जे कि निजर कार्य माध्यम समाज रे किसी परिवर्तन आनी थाए। स्वेच्छासेवक माने मुक्त और मागणारे निज समय और श्रम दान करी गोटे निर्दिष्ट कार्य पाए अन्य एक व्यक्ति किंबा दल लोकों पाए सहायता पूर्वक कौन कार्य करते। तो से माने कौन करथांती निजर समय बाहर करती एवं निजर श्रम को दान करी से माने गोटे पर्टिकुलर काम बा गोटे निर्दिष्ट कार्य पाए अन्य एक व्यक्ति हूँ कि दले लोक हूँ बा समाज पाए से माने किसी सहायता पूर्वक बा साहाय्य करने उद्देश्य कौन से गोटे कार्य करती। से माने निस्वार्थपर भाव समाज सेवा कार्य करती। से माने कौन सी निजस्व स्वार्थ साधन करने करती ना, निजर स्वार्थ को से माने न देखी से माने अन्यर स्वार्थ को बा निस्वार्थपर भाव अन्य मानक पय बा समाज पय किसी कार्य करती। निजर सेवामूलक कार्यर से माने कार्य से माने संतुष्ट होइथांती। से माने केमिति संतुष्ट होइथांती से माने निजर सेवामूलक कार्य द्वारा संतुष्ट होइथांती। से माने निज प्रदत्त सेवा पाई कौन सी पारिश्रमिक दाबी करती ना। से लक्ष्य होची मानव सेवा ही ईश्वर सेवा। से माने कौन सी निज जो सेवा प्रदान करती से कौन सी पारिश्रमिक मागती ना एवं से माने बरं खुशी होती एवं से लक्ष्य होची जे मानव सेवा ही ईश्वर सेवा। जदि आम मानव जाति को जदि आम सेवा करवा ताहले आम ईश्वर को मध्य सेवा करुछु। यह हूँ से अन्य एक लक्ष्य। तेणु स्वेच्छासेवी किए से विषय बर्तमान आम जानिले। नेक्स्ट आम पढ़ा वर्तमान आम कहीं स्वेच्छासेवी होगा उचित, कहीं आम स्वेच्छासेवी कार्य करवा उचित। कारण सामाजिक कार्यपाई नियोजित सरकारी व अणसरकारी संगठन गुड़िकर विभिन्न विकासमूलक तथा सामाजिक कार्य सहयोग करने एवं स्वतंत्र कौशल अतिरिक्त साधन व वास्तव आग्रह माध्यम सरकार को साहाय्य करवा। तो स्वेच्छासेवी कार्य आम कहीं करवा कारण आम सरकार को एवं अणसरकारी संगठन को आम साहाय्य करने चाहूँ। तेणु निजर कौशल व अतिरिक्त साधन व वास्तव आग्रह द्वारा आम सरकार विभिन्न विकासमूलक कार्य आम निजे सामिल हो सरकार कार्य आम कर। तो गोटे दृष्टिकोण आम देखा आम सरकार को आम साहाय्य कर परोक्ष भाव में। नेक्स्ट कारण हूँ अनेक प्राकृतिक तथा मनुष्यकृत संकट समय स्वेच्छासेवी माने श्रम शक्ति को वृद्धि करी विभिन्न समस्यार समाधान करवा। जमीक आम देखुचु बन्या बात्या एभली गोटे गोटे समय वर्तमान आम देखा न्यूज रे पढ़ले जे केमिति केरल रे लोक माननकु उद्धार करा जाउथिला। तो एमिति प्राकृतिक तथा मनुष्यकृत संकट समय स्वेच्छासेवी माने श्रम शक्ति को वृद्धि करे। तार अर्थ सरकार जो लोक माननकु
ପଠାଇଥାନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍କଟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଭାବରେ ଯାଇକି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଶ୍ରମ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ। 3 ନମ୍ବର କାରଣ ହେଉଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକମାନେ ନିଜର ଶକ୍ତି, କୌଶଳ, ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା। ତ ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ନିଜର ଶକ୍ତି ବା ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କୌଶଳ ଅଛି, ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଚେଞ୍ଜ ଆଣିଥାଉ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରିଜନ୍। 4 ନମ୍ବର କାରଣ ହେଉଛି ନିଜର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଯୁକ୍ତି ବା ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଯେତେବେଳେ କି କିଛି ଲୋକମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ସଂଗଠନରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ବା ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ରିଜନ୍ ହେଉଛି ଅନେକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ନେତୃତ୍ୱ, ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯୋଜନା ପରିଚାଳନା, ଯୋଗାଯୋଗ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ବା ସେମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଯେଉଁ କୌଶଳ ଅଛି ସେଇଟା ଶିଖିଥାନ୍ତି। ଦଳଗତ ଭାବରେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଏ ତା'ର ସ୍କିଲ୍ ସେମାନେ ଶିଖିଥାନ୍ତି। ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ କାମକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବା ସେଇଟା ଶିଖିଥାନ୍ତି। କେମିତି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କାରଣ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। 6 ନମ୍ବର କାରଣ ହେଉଛି ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ମନରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଓ ଦୟା ମନୋଭାବ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ସେମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବା ସଙ୍କଟକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିତରେ ସମବେଦନା ଓ ଦୟା ମନୋଭାବ ଜାତ ହୁଏ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ରହିବା ନିହାତି ଉଚିତ। 7 ନମ୍ବର ହେଉଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗଗତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବନାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ଆମ ସମାଜରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବନା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଉଛୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଉ ଏବଂ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ମନରୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବନା ଆମ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବନାର ଆମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥାଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। 8 ନମ୍ବର କାରଣ ହେଉଛି ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ମାନବିକତାର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଭିତରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଯେମିତିକି ଦୟା, ନ୍ୟାୟ, ସମବେଦନା ବା ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସହଯୋଗ କରିବା ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମାନବିକ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକି ଆମ ଭିତରେ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଥାଏ ବା ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ହୋଇ ସମାଜ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର ଭାବରେ ସେ ସମାଜର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଡିୟର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଏଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ ତୁମର ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କର ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆସିଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ବାଏ।